Like, subscribe, and get notified. People of Ponda have complained of the unbearable stench due to the sewage from one residential building into roadside gutter near PWD office at Dag, Ponda. There are around 200 flats in the building. The sewage has been flowing since a long time. The sewage also flows in front of the Goa Dairy Milk booth where people go to buy, causing nuisance to the stadium. PWD employees too complained about the sewage stench. आज आमी दागान आसा दागान हांगा PWD ऑफिस आसा तशेंच हांगा राजमुद्रा म्हणून बिल्डिंग आसा आतां जाली 2 वर्सां जाली हे बिल्डिंगेच्यान सगळे टॉयलेटीचें उदक हे रस्त्यार सोडटा तशेंच हांगा रस्ते सायडीन गटार आसा त्या गटारान वचून हे संडासाचो इतलो घाणी येता की हांगा सायडीन PWD ऑफिस आसा वॉटर सप्लाय तशेंच हांगा दुदाचो गोवा डेअरीचें बूथ आहा त्या बुथार सुद्दां लोक हांगा हे वासान लोक दूध सुद्दां व्हरपाक येना तशें PWD स्टाफाक जितलो त्रास जाता हांगा हे घाणीक लागून अक्षरशः उलटी येता तशेंच हांगा ते बावडे दनपारच्या जेवणाक सुद्दां हांगा जेवपाक रावना अशी हांगा घाण सोंसपाची ना तशेंच हांव मागता की आतां आमच्या फोंड्यान सिवरेजीक कोटींनी पयशे मोडले खंय गेले कितें जालो फायदो सिवरेजीचो झिरो तशेंच फोंड्या हेल्थ ऑफिस आसा जायते फावट हे सिवरेजीचे जायते फावट हे सिवरेज सोडटा म्हणून कंप्लेन सुद्दां लोकांनी केल्या पूण हेल्थ ऑफिस हे कांयच एक्शन घेना हांव मागता हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तुवें तरी फोंड्यान जी घाण सोडल्या पळय गटारान हे तुवें तरी नाले हेजेर खर एक्शन घेवचें तशेंच हांव मागता फोंडा मुन्सिपाल्टीन जर हेजेर खर एक्शन घेवची हे राजमुद्रा बिल्डिंगेचेर ना जाल्यार ही बिल्डींग सील करची तशेंच आयज बिल्डिंगान प्रत्येक बिल्डिंगान सोसायटी आसता अशें वायट बरें कितें जालें कसली गजाल जाल्यार तेंच्यांनी टँकरे हाडून भरून व्हरपाचें सिवरेज अशी तांकां रस्त्यार सोडपाक कोणी रायट दिवना अशें जे आयज पब्लिकेक जे त्रास जाता हे अक्षरशः सोंसपाचे त्रास न्ही हांव मागता नाय जाता तितले बेगीन ही बिल्डिंग म्युनिसिपालिटीन सील करची इतलेंच हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता। पानी जा रहा है आपको बास नहीं आता है तुझे बास नहीं आता है लोग आमगे कोण कस्टमर आमगे नाव पीटीआर नो येले बास नहीं आता है तुमको पैसा मिलता है ये छोड़ने को पैसा मिलता है हाँ कौन देता है पैसा तेरे पर छोड़ने को हाँ तुम हमारे डायरेक्ट ऑफिस में छोड़ेगा रहे मेरा एई और जेई का नाम खराब करेगा तुम लोग हाँ मेरा डिपार्टमेंट का नाम खराब करेगा तुम लोग ऐसा छोड़ के हाँ कौन है तेरा पत्रा कौन है बिल्डिंग का बिल्डर कौन है तेरा बिल्डर बहन है और तेरे को मालूम नहीं कौन है वो बाय बरें जालें गो तुवें म्हाका टीबीची टेस्ट करपाक सांगून एकूच म्हयनो वखद घेतलें मुगो हांवें आनी टीबी पुराय बरी जाली अशें होय आनी दोतोरांनी म्हज्या घरच्यांची टेस्ट करून पळयली ती सुरक्षीत बरें जालें हे घे तुजे नुस्त्याचे पयशे हे कित गो बाय अर्दे पयशे हय रोजालीन तुवें उपचारूय अर्दोच घेतलो न्हय पुराय बरें जातलें जाल्यार 6 म्हयन्याचो उपचार न चुकता घेवपाक जाय ना जाल्यार हो रोग परत जावपाक शकता घे पुराय आनी नियमित उपचार करतलो टीबी मुळांतल्यान काबार जागरूक जावया गोंय टीबी मुक्त करया गोंय भलायकी खातें आनी भारत सरकार नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रामा खाला 2025 मेरेन टीबी पुराय ना जावचो म्हणून खूब प्रयत्न करता आनी हाजोच भाग म्हणून सरकारान टीबी आरोग्य साथी ॲप हे मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरू केला हे मोबाईल ॲप नागरिकांक आनी टीबी दुयेंतींक भलायकी खात्याकडेन जोडटा टीबी विशयी आता संपूर्ण माहिती टीबीची लक्षणां कितें वखदांचे दुष्परिणाम कितें पोषक आहार खंयचो आनी तुमच्या लागचें भलायकी केंद्र खंयचें हे तुमकां घरा बसल्या बसल्या आपल्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा सरकार आमचे खातीर आसाच गरज आसा ती आमी जागरूक जावपाची दिवया एकामेकांक सांगात करूया टीबीचेर मात वांगडा आसा टीबी आरोग्य ॲपाची साथ टीबी आरोग्य साथी ॲप